समस्त को बहुत बहुत स्वागत लर्न स्मार्ट यूट्यूब चैनल रे। यही यूट्यूब चैनल रे एजुकेशन रिलेटेड नहीं कि समस्त इंफॉर्मेशन दिया जिवो एवं बीएससी बोर्ड अंडर रे थिबा जेति की बही जेमति कि हमर क्लास 1 टू नहीं कि 10th पर्यंत ता सहित एनसीईआरटी रो जेति की सेंट्रल गवर्नमेंट बही अछि क्लास 1 टू नहीं कि 12th पर्यंत एवं सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न जेति की बही अछि सबु बही रो कोर्स किपरि भाबरे भलो भाबरे कवरेज हो पारिबो सेति प्रति ध्यान दे एई यूट्यूब चैनल तुम माननकु समस्त एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करिवो। तो आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी भूगोलर प्रथम अध्याय जार ना होची संबल। एटा बीएससी ओडिशा अंडर रे थिबा ए बही ओडिशा सरकार को अंडर रे जो थे कि प्रथम विषयर ना होची संबल भूगोल बही। तो ओडिशा शासन लोगो भी लगी अष्टम श्रेणी भूगोल बही संबल विषयटी आज आमे आरंभ करिबा। तो संबल विषय रे आमर कौन कौन कंटेंट मेन कंटेंट अच्छी से फास्ट सिलेबस रु सूचीपत्र रु जानदबा कंटेंट रु प्रथम रहा आम संबल कौन से विषय अवगत होगा सहित आम संबलर प्रकारभेद विषय भी जाना सहित संबलर संरक्षण और धारणीय विकास कौन से विषय अवगत होगा। संबलर संरक्षण कहला मैंने कौन आम संबल को किपरि भाव में बंचई पारिबा और संबल को क्षति होबारु किपरि आम बंचई पारिबा से ऊपर विशेष गुरुत्व दे थाए संबल संरक्षण। तो चलतु आरंभ करवा। एटा हूँ तुम फास्ट चैप्टर संबल जहाँ इंग्लीश रे रिसोर्स बोली कहुए रिसोर्स। तो प्रथम अध्याय संबल बा रिसोर्स। साधारण भाव संबल कहले कौन बुझ अति साधारण भाव कहले संबल हूँ आम चतुर्पार्श्व थिबा समस्त पदार्थ जो पदार्थ आमर दैनंदिन जीवन में व्यवहार रे आसे ताको ही आम संबल बोली कही था अति साधारण भाव में। चलो देखा बही रे कौन लिखाई। तो प्रथम गोटे स्टोरी देती से स्टोरीटा पढ़ा। प्रथम है माँ को घर सजाड़े झील माना और पुओ अंशु साहाଯ୍य करू थांती। माना अंशु को कहला देख लुगापटा बासनकुसन धान चाउल और पानिया चेयर और टेबुल बहीपत्र आदि सबुजाक जिनिस आमर किछि ना किछि व्यवहार रे लागू अछि सेतिबे एगुड़िक गुरुत्वपूर्ण बोली माँ कहला। देख माँ को घर सजाड़े झील माना और पुओ अंशु साहाଯ୍य करू थांती। आम समस्ते साहाଯ୍य करछु माँ को। तो सेमाने भी फ्री टाइम रे बा छुट्टी दिन रे माँ को साहाଯ୍य करने माना और अंशु बाहरी पड़े। माना और अंशु कहला देख लुगापटा और बासनकुसन धान चाउल पानिया चेयर टेबुल बहीपत्र आदि सबुजाक जिनिस आमर किछि ना किछि व्यवहार रे लागुची। ठीक कथा यही सब जी जिनस ये लिखाई कमा देके एरा सब आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार रे आसुची बहु भाव में व्यवहार रे आसुची एथिपाई एगुड़िक गुरुत्वपूर्ण बोली माँ कहले। ठीक कथा एगुड़िक बहुत गुरुत्वपूर्ण। ता सहित माँ कहले कि एगुड़िक ही संबल अटे। माँ संबल कौन अंशु पचारा। तो अंशु माँ को पचारा कि संबल बा रिसोर्स कौन व्हाट इज रिसोर्स। विभिन्न आवश्यकता पूरण पाई आमे व्यवहार करुथिबा पदार्थ गुड़िक ही संबल। माँ उत्तर देले तू तोर चारिआड़ को लक्ष्य कले विभिन्न प्रकारर संबंध रे जानी पारिबो। शोष मेटाइबा पीउथिबा जल और घर को आलोकित करुथिबा व्यवहृत विद्युत शक्ति एवं तू स्कूल को जीवापाई चढ़ुथिबा साइकेल ज्ञान आहरण पाई पढ़ुथिबा पुस्तक आदि सबुजाक संबल अटे बोली माँ अंशु को कही
ଲେ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିଛି। ଏଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁଜ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା, ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କି ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଂଶୁ ଆଉ ମାନା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଂଶୁ ଓ ମାନା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା କିଏ କେଉଁ କାମ କରିବ। ତ ଏଥିରେ ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ, ଧାନ ଚାଉଳ, ପାନିଆ, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ବହିପତ୍ର ଆଦି ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବହାରରେ ଆସେ ବୋଲି ସେଇ ଭିତରେ ମା ଅଂଶୁକୁ କହିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା, ମା ଅଂଶୁକୁ କହିଲା ଯେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ନା, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଓ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଆଉ ତୁମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ୁଥିବା ସାଇକେଲ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁସ୍ତକ ଆଦି ସବୁଯାକ ହିଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ବୋଲି କହିଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିଛି। ଏଥିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁଯାକ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ ଅଟେ। ତ ପିଲା, ମୁଁ ଯେତେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ସାର୍ ବିରିୟାନୀ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ। ବିରିୟାନୀ ବି ଯିବ, ତା ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ଦହି ସାଲଡ଼ ବି ସମ୍ବଳରେ ଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ସାଇକେଲ, ଓକେ। ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ସାଇକେଲ, ପନିପରିବା ଓ ପାଠ ବହି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମାନତା ରହିଛି। ଏହା ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗିତା ରହୁଅଛି। ସୁତରାଂ ଉପଯୋଗିତା ବା ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ହିଁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରେ। ତ ଆଉଥରେ ପଢ଼ୁଛି, ପାଣି ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶକ୍ତି ଓ ସାଇକେଲ, ପନିପରିବା ଓ ପାଠ ବହି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମାନତା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ସୁତରାଂ ଉପଯୋଗିତା ବା ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ହିଁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରେ। ଆମେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ବଳରେ କହିବା କିପରି, ଯଦି ସେଇ ସମ୍ବଳଟି ଆମର ଉପଯୋଗିତା ବା ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଅଶେଷ ଭାବରେ ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ ଅଂଶୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତ ମା କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାଅ, କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ବା ଉପଯୋଗିତା ହିଁ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବଳର କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ମା କହିଲେ। ତ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନା, ଅଂଶୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନା, କୌଣସି ପଦାର୍ଥର କିପରି ପରିଣତ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ହଁ ଏଇଟା ରିସୋର୍ସ ବୋଲି। ତ ମା କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାଅ, କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲିକା କହିପାରିବା। ଟିକେ ପିଲା, ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଓ ଉପଯୋଗିତା ହିଁ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବଳର କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ମା କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଅଂଶୁକୁ କହିଲେ।
चलो आरंभ करवा नेक्स्ट एबे विषय को आरंभ करवा देख किछि पदार्थर आर्थिक मूल्य रही ठीक अन्य किछि पदार्थर आर्थिक मूल्य न थाए उदाहरण स्वरूप धातव पदार्थर आर्थिक मूल्य रही मात्र एक सौंदर्यपूर्ण भूमि रूपर कौन आर्थिक मूल्य न थाए मार स्नेह ममता बिना छोट शिशुटीए बंचिबा असंभव एटा तो बहुत बढ़िया कथा मार स्नेह ममता बिना गोटे शिशुटीए बंचिबा असंभव अटे सुतरां यह एक अमूल्य संबल बोली आमे कहि परिबा प्रत्येक व्यक्तिर उत्तम चरित्र मध्य एहिपरि एक संबलर उदाहरण तेबे उभय प्रकारर संबलर गुरुत्व रही उभय ही मनुष्यर आवश्यकता पूरण करते यही पैराग्राफ बहुत बढ़िया जिनसटी कहला ना कौन कहला ना मार स्नेह ममता बिना छोट शिशुटीए बंचिबा असंभव सी कौन कहले मार स्नेह ममता बिना गोटे शिशुटीए बंचिबा असंभव ठीक कथा ता सहित सुतरां यह एक अमूल्य संबल अटे मार स्नेह ममता पिला प्रति जहाँ रहे सेटा गोटे आम कौन अटे अमूल्य संबल अमूल्य कहले माने जार मूल्य ना आम किनी परिबानी एपरी माने भैल्यूर अधिक बहुत माने अमूल्य तो प्रत्येक व्यक्तिर उत्तम चरित्र मध्य एपरी एक संबलर उदाहरण तेबे उभय प्रकारर संबल गुरुत्वपूर्ण रही अछि मनुष्यर आवश्यकता पूरण करिथांती चलो देखो चलो केतेक संबलर समयर अग्रगति सह आर्थिक मूल्ययुक्त होता उदाहरण स्वरूप जेजेमांकर जड़ीबूटी औषधर एवं कौन बजार मूल्य नहीं तेबे एगुड़िक जदि पैटेंट युक्त हुए एवं कौन मेडिकल फार्म द्वारा बिक्री करा जाए ताहेले एगुड़िक आर्थिक युक्त हेब सी कौन कहला ना देख केतेक संबलर अग्रगति सह आर्थिक मूल्ययुक्त हुए समय देख आग काल जो सबू संबल जो सबू जिनिस जी मूल्यवान था जी पैसा था से समय अग्रगति सह धीरे 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 आज देखो से जिनस गुरा अधिक पैसा होमती देख आज तुम जदि गोटे साइकेल किनब मिनिमम 20 वर्ष तले गोटे साइकेल किनब तार मूल्य था 2200 टंका पूरा A1 साइकेल तो से भायार भल क्वालिटी थवा साइकेल बर्तमान A1 साइकेल किनब जदि तार क्वालिटी होची तार रुपीस होची मिनिमम 15 ରୁ 20,000 टंका तो सी कौन कहला ना समयर अग्रगति सह आर्थिक मूल्ययुक्त होता संबल समयर अग्रगति सह आर्थिक मूल्ययुक्त होता है समयर अनुसार संबल भी आस्ते आस्ते कौन तार मूल्य बहुत बढ़ी थाए उदाहरण गोटे कौन देला ना जेजेमांकर जड़ीबूटी औषध एवं कौन बजार मूल्य ना देख आग काल मेडिकल फार्मासीस्टर एमती मेडिसिन दुकान एत किसी डेभलप हो नाला जहाँफल आग काल कौन होता ना जड़ीबूटी उपर अधिक निर्भर करते लोक मैंने गछपतर औषधीय उपर अधिक निर्भर करते कार कौन जर है चलो यही गचर यही पत्र आनिक बाटिक पीए दिव तो सब फेमस गच था तुलसी गच देख जमीक एग्जांपल मु उदाहरणटा पढ़ी दूसरी कहूँ उदाहरण स्वरूप जेजेमांकर जड़ीबूटी औषधर एवं कौन बजार मूल्य नहीं तेबे एगुड़िक जदि पैकेट युक्त हुए एवं कौन मेडिकल फार्म द्वारा बिक्री करा जाए ताहले एगुड़िक आर्थिक मूल्ययुक्त हेब देख आग काल जदि एने तुमको धर दियो कि गोटे जर होती ओके जर होती मुझे कौन कली ना समस्त घर आगे चौरा गछ थब तो चौरा गचर 2-3टा तुलसी पत्र छिड़े आनिकी धोईकी तुमको खुआईदेली आ से समय तुमको पैसा मागिली तुम मत पैसा दब तुम तो कह कि यार हे तुलसी गछ तो आम घर लगी आईटा तो आम सब जगार समस्त घर लगुच तू तो एमती खालटार गलु छिड़े आनिकी मत देलु ये पैसा कौन नबू जदि से तुलसी गछ को कौन गछ जदि से तुलसी पत्र को कौन एक पैकेट रे धोईकी भर्ती करी एवं ताको सील करी गोटे माने गोटे मूल्ययुक्त माने MRP लेखिकी जदि ताको धरईदेवी ताले सेही क्षेत्र में से तुलसी गछटार जो पत्रटा एटा मूल्ययुक्त हेब ताकू ही पैटेंट लगे बोली कुआ जाए मैं आगु आउथरे भलसे बुझेबी तो समय और प्रजुक्ति विद्या कौन विद्या को संबल परिणत करें ठीक कथा यही दुईटी जाक मनुष्यर आवश्यकता सह संपर्कित लोक मैंने निजे ही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संबल कारण से माने परिकल्पना ज्ञान आविष्कार और उद्भावन ही नूतन संबल सृष्टि में सहायक
ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ମନେ ରଖିବ। ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଲୋକେ ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ଜ୍ଞାନ, ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ନୂତନ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ଅନେକର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆବିଷ୍କାର ସହ ରୋଷେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଆବିଷ୍କାର ସହ ରୋଷେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ସେହିପରି ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପରିବହନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେଲା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନା, ସମୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ସମୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଟାଇମ୍, ଏହା ଆମ ସହ ପୁରା କ'ଣ ଆମର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବିନା ଆମେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସମୟ ବିନା ଆଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ତା ସହିତ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, ଲୋକମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାୱାରଫୁଲ୍ କୁହାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏଇନେ ମୁଁ କହିବି ଲାଇଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଥବ, ତ ଲାଇଟ୍କୁ ବି ଆମେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ବନେଇଛି କିଏ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ନାଇଁ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ହେରିକା କିଏ ବନେଇଛି? ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ, ପରିକଳ୍ପନା ବଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ପରିକଳ୍ପନା ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିଦେବ। କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ବା ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ବା ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନରେ ଘୁଷିକି ମନେ ରଖିଦେବ ଆଉ ବୁଝିବ ଏଇଟା କ'ଣ। ଓକେ। ଚलो, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, ସେହିପରି ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପରିବହନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କଲା। ଦେଖ, ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଚାଲାକ ଚତୁର ନଥିଲେ। ଏନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କଥା କହୁଛୁ, ଆଦିମାନବ ସମୟରେ। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଚକର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆସ୍ତେ 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 ହେଇ 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 କ'ଣ କଲେ, ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଚକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଦେଖିବ, ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ? ଡ୍ୟାମ୍ ଲାଗିଥିବ, ପୁରା ଜଳ ସ୍ରୋତ ଗଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ଟର୍ବାଇନ୍ ଘୁରିକି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଜଳ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାରିବ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏକ ସମ୍ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବିଜୁଳିକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା ଭଳିଆ କଥାଟା ହେଇଗଲା। ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବିଜୁଳିକୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁଳି ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ଅଟେ। ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜୁଳିକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ ବା ବିଜୁଳି ସମ୍ବଳକୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମ୍ବଳକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।
ओके चलो आउ गोटे स्क्वायर बॉक्स भितर देइछि प्रजुक्ति विद्या कौन बहुत बढ़िया प्रजुक्ति विद्या बा टेक्नोलोजी आजिका जुगरे समस्त व्यक्ति बा समस्त लोक बा मनुष्य टेक्नोलोजी उपर संपूर्ण भाव में निर्भरशील चलो कौन लिखी सद्यतम ज्ञान कौशल और व्यवहार रे काम करिबा बा जिनिस प्रस्तुत करने को बुझाए सद्यतम ज्ञान कौशल कहला माने आजिका जुगर टेक्नोलोजी आजिका जुगर को सद्यतम ज्ञान कौशल जुग बोली कहुए तो आजिका जुगरे सद्यतम ज्ञान कौशल व्यवहार रे काम करने और जिनिस प्रस्तुत करने को बुझाए कौन प्रजुक्ति विद्या आजिका जुगरे मु तुमको कहबे मत गोटे प्रेजेंटेशन देल प्रेजेंटेशन तमें एने कौन कर घर को जीव गोटे A4 साइज पेपर भांग पकईकि हाथ में सुंदर सुंदर अक्षर लिखिकी मत पहर दिन आणिकी दब किंतु आउ के जन अच्छा घर को सांगे सांगे जी पूरा डेस्कटॉप आगे बस टाइप फाइप करके PDF फॉर्मेट करके मत डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देते तो सही जो कौशल को आम व्यवहार कले सहीटा कौ कौशल जीव प्रजुक्ति विद्या कौशल जीव टेक्नोलोजी उपर अधिक भाव में कौन कर व्यवहार बा अधिक मात्रा व्यवहार कर निजको निजर कार्य को संपादन करने को प्रजुक्ति विद्या बोली कहुए आजिका जुगरे प्रजुक्ति विद्यार उदाहरण सबुठ बड़ हूँ स्मार्टफोन आजिका जुगरे समस्ते गोटे गोटे स्मार्टफोन धरिकी स्मार्टफोन सब फीचर्स विषय भी भल भाव में जानी सारे तो यहाँ भी टी नोट करदेव कि सद्यतम ज्ञान कौशल व्यवहार काम करने जिनिस प्रस्तुत करने को बुझाई था कौन ना प्रजुक्ति विद्या ओके चलो नेक्स्ट आगू टी जा अति मूल्यवान मध्य एक संबल संबल मार स्नेह प्रमता अमूल्य संबल बोली आम कहीपर जार मूल्य ही ना अमूल्य से पूरा बहुत पावरफुल एटा तमें टिके देखीदब लुगापटा लुहा पत्थर सॉरी सूता लुगा लुहा पत्थर मेधावृत्ति एरा कौ कौ संबल परिपूर्ण या संबल की नुहे चलो तो संबल कौन आम जापारे ना आम चतुर्पार्श्व जी पदार्थ जहाँ आम देखुचे एवं जहाँ आमर व्यवहार रे लगुच ताकू ही आम कौन कहीपर संबल बोली कहीपर अति सिंपल भाषा कहले चलो एबे आस कौन ना संबलर प्रकार भेद टाइप्स ऑफ रिसोर्स चलो साधारणतः समस्त संबल को प्राकृतिक और मानवकृत और मानव श्रेणीभुक्त करें आम जानिले जे संबल को केते भाग विभक्त कराई गोटे प्राकृतिक और मानवकृत और मानव श्रेणीभुक्त एटा परस्पर इंटर रिलेटेड एटा बुझीपाइने तो प्रथम आस प्राकृतिक संबल कौन अति साधारण भाषा मनरू कहले प्राकृतिक संबल कौन ना जो संबल प्रकृति सृष्टि होता है ताकू ही आम प्राकृतिक संबल बोली कहीपर अति सिंपल भाषा तो बही कौन लिखाई चलो देखा ना प्रकृतिर परिवेश मिलुथिबा तथा आवश्यक स्थले सामान्य परिवर्तन द्वारा व्यवहार उपयोगी पदार्थ बा उपादान को प्राकृतिक संबल कहुए आउे पढ़ुची ना कौन ना प्राकृतिक परिवेश मिलुथिबा तथा आवश्यक स्थले सामान्य परिवर्तन द्वारा व्यवहार उपयोगी पदार्थ को बा उत्पादन को प्राकृतिक संबल कहुए यहाँ मन रखिब जो जिनस जो संबल प्रकृति सृष्टि ताकू ही आम कौन कहवा प्राकृतिक संबल बोली कही परिबा श्वासक्रिया व्यवहृत पवन सूर्यरश्मि नदी हृदर जल मृत्तिका खनिज पदार्थ आदि सबू प्राकृतिक संबल अंतर्भुक्त अटे ठीक कथा श्वासक्रिया व्यवहृत पवन प्रकृति सृष्टि सूर्यरश्मि प्रकृति सृष्टि सूर्य तो किए मनुष्य बने ना नदी ह्रद जल मृत्तिका खनिज पदार्थ सबू सब गोटे गोटे कौन अटे प्रकृति सृष्टि होते तेणु यही सब प्राकृतिक संबल जीव खनिज पदार्थ कहला मैंने आम भूमि तले सुना रूपा हीरा प्लांटिनम ब्रोंज सब यही सब गोटे गोटे कौन प्रकृति सृष्टि कि मनुष्य सृष्टि कर कि सुना माटी तले जाइए ना तेणु यह गोटे गोटे कौन जीव ना प्राकृतिक संबल जीव नेचुरल रिसोर्स बोली कहुए इंग्लीश रे नेचुरल रिसोर्स जो संबल प्रकृति सृष्टि होती
एगुड़िक मध्यरु केतेक प्रकृतिर मुक्तदान स्वरूप तथा सीधासलख व्यवहार उपयोगी होता है। अन्य केतेक प्राकृतिक संपद को व्यवहार उपयोगी करने विभिन्न जंत्रपाति और प्रजुक्ति विद्यार आवश्यकता पड़ी था। देख आम आउ गोटे जिन पाराग्राफ जानले कौन एति भितर जो पाराग्राफटा अच्छी सी कौन कहला ना ना प्राकृतिक संबल को आम दी भाग में व्यवहार करता। गोटे हूँ डायरेक्ट सीधा सड़क आउ गोटे हूँ इनडायरेक्ट बा बुले बंकी अलग वे देख मुझे तुमको बुझाऊँ। प्रथम है देख प्राकृतिक रिसोर्स रे दीटा जिन गोटे है जल ओके जल छाड़ पवन धर फास्ट चलो गोटे है पवन जोटा कि आम डायरेक्ट व्यवहार करुचे है पवन को आम अच्छी आम डायरेक्ट श्वासक्रिया करुचे डायरेक्ट ही व्यवहार करुचे। आउ गोटे है सुना तो सुना को आम कौन डायरेक्ट व्यवहार करुचे तुम जो नेकलेस ब्रेसलेट कानफुल यही सब जो जिनस कौन माटी तले पोती रही ना आम कौन डायरेक्ट व्यवहार कर कदापि नहीं। पवन को आम कौन सबुआड़े अच्छे आम डायरेक्ट व्यवहार करुचे श्वासक्रिया व्यवहार करुचे किंतु सुना को आम कौन करुचे ना ये देख लिखाई अन्य केतक प्राकृतिक संपद को व्यवहार उपयोगी करने विभिन्न जंत्रपाति और प्रजुक्ति विद्यार आवश्यक पड़ता है। देख सुना माटी तले अच्छी ताकू खोलाई बाहर कराब क्या द्वारा ना जंत्रपाति द्वारा माटी तलू सुना को खोलाई बाहर कराब ताकू प्रजुक्ति विद्या टेक्नोलोजी द्वारा ताकू कौन प्यूरीफाए कराब। जिते तुम माटी तलू सुना बाहर कर केवल सुना बाहर कर कि ना से कोयला आसो माटी आसो रूपा आसो केते कौन आसो केते कौन खनिज पदार्थ आम सुना को कौन छाणिकी गोटे जगह रखुचे से सुना को आम कौन मेल्ट करुचे मेल्ट करके से मेल्ट रू आम कौन बनाऊे ना कानफुल नेकलेस भल भल सुनार घंटा पेन यही सब तैयारी करुचे। तो पवन यही सब आम कौन डायरेक्ट व्यवहार करुचे एटा नेचर सृष्टि किंतु आपको पवन को आम कौन डायरेक्ट व्यवहार करुचे किंतु सुना रूपा हीरा यही सब व्यवहार कराया आमर कहार साहाय्य नेबा पड़ता है प्रजुक्ति जंत्रपाति और प्रजुक्ति विद्यार आवश्यक पड़ी थाए ना आपको व्यवहार करने बहुत कष्टकर अटे। चलो प्राकृतिक संबल को विकास स्तर और व्यवहार उत्पत्ति और गच्छित परिमाण और बंटन दृष्टि विभिन्न श्रेणी रे विभक्त कराई। तो कौन कौन श्रेणी रे विभक्त कराई गोटे विकास दृष्टि आउ गोटे व्यवहार दृष्टि उत्पत्ति दृष्टि गच्छित परिमाण और बंटन दृष्टि व्यवहार कराई। तो विकास तथा व्यवहार दृष्टि संबल को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे है प्रकृत संबल एक्चुअल रिसोर्स प्रच्छन्न संबल पोटेंशियल रिसोर्स। तो गोटे है देख यहीटा टिके डाउट करे पिला को प्रकार भेद तो प्रकार संबलर भिन्न भिन्न टाइप रो प्रकार भेद अच्छी गोटे है व्यवहार दृष्टि केते प्रकार उत्पत्ति दृष्टि केते प्रकार गच्छित परिमाण दृष्टि केते प्रकार और बंटन दृष्टि केते प्रकार। तो ये आम पढ़ुचे कौन व्यवहार दृष्टि जदि तुमको क्वेश्चन पचारा ताहले तुम कह दुई प्रकार गोटे है प्रकृत संबल आउ गोटे है प्रच्छन्न संबल बा पोटेंशियल रिसोर्स। एबे चलो देखिए कौन प्रकृत संबल कौन चलो जो संबल गुड़िकर परिमाण और मान जना पड़ी सेगुड़ी प्रकृत संबल कह जाए। जो संबलर परिमाण बा मान जना पड़ी तुम जानिच जे हाँ आम पृथ्वी रे यही संबलटा एतिकी परिमाण रे अच्छी एतिकी परिमाण नष्ट हो गला पर यही जिनसटा सरी जीव तो ताकू ही आम कौन कह प्रकृत संबल बोली कह। जो संबल गुड़िकर परिमाण और मान जना पड़ी सेगुड़ी प्रकृत संबल कह जाई थाए। आउ कौन कहला वर्तमान यही संबल गुड़िकर व्यवहार करा जाउची ठीक कथा आम वर्तमान यही संबल को कौन अधिक मात्रा रे व्यवहार करछे जेमिति कि पेट्रोल हो गला पेट्रोल आम जानिचे जे पेट्रोल आम पृथ्वी रे बहुत कम परिमाण रे अच्छी ठीक ना नहीं ताकू जदि अत्यधिक भाव में व्यवहार करबा से दिने ना दिन आम पृथ्वी रू सरी जीव आ ताकू आम व्यवहार करि परिबानी। जेहेतु आम जानिचे जे पेट्रोल गोटे बहुत कम बा बहुत रेयर रे आम पृथ्वी रे अच्छी तो आम तार मान बा परिमाण जानिचे तेणु यहाँ कौ संबल जीव प्रकृत संबल आ बर्तमान यही संबल को आम बहु भाव में व्यवहार करुचे तेणु सेगुड़ी को विकसित संबल
କୁହାଯାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ମାନ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେ ହଁ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ହାଇ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ସମ୍ବଳ। ଛୋଟନାଗପୁରରୁ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାତବ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାଲଚେର ଅଞ୍ଚଳର କୋଇଲା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଆଦି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଇଥିରେ କ'ଣ କହିଲା, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ବା ମାନ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ବା ଏପରି ସମ୍ବଳକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାହେଉନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲଦାଖରେ ଥିବା ୟୁରାନିୟମ୍ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିପାରେ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ସୁନା, ରୂପା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁକୁ ଏଥିରୁ ଅଲଗା କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିକାଶ ବା ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଓ ବେଗଶାଳୀ ପବନ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ଏବେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଏହାର ମାନ ଆମେ ଜାଣି ଦେଇଛେ। ପବନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ। ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ନା, ପବନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବା ଆଗୁଆ ବହୁତ ଦେଶ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶର ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ନାଗରକୋଏଲରେ ମଧ୍ୟ ପବନ କଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତ ଆମ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପବନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଶର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପବନ ଚକ୍କି ବା ପବନ କଳ ଅଛି ବା ପବନ ଚକ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ? ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୁଜୁରାଟ ଉପକୂଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ନାଗରକୋଏଲରେ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆମ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ନା, ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥାଏ। ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା। ଚାଲ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣେ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯେତିକି ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ, ଧାନ ଚାଉଳ, ପାନୀୟ, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ବହିପତ୍ର ଆଦି ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ନା, କେତେକ ସମ୍ବଳ ଅଗ୍ରଗତି ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନା, କେତେକ ଜିନିଷ ସମୟକ୍ରମେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜେଜେମାଙ୍କ ଜଡ଼ିବୁଟି ଔଷଧର ଏବେ କୌଣସି ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟଯୁକ୍ତ ଏବଂ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ବା ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କ'ଣ? କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ବା ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ସେହିପରି ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପରିବହନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେଲା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କଲା। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲା, ସମୟର ବିକାଶ ବା ସମୟର କ'ଣ କହିବା, ସମୟର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତ
ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। ଚକର ଉଦ୍ଭାବନରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକଶିତ ହେଇ ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ମାନେ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ପରିଣତ କରାଯାଏ। ବା ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଆମେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳର ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହେଲା ସଦ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାରରେ କାମ କରିବା ବା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କହିବା। ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା କାମ କରିବା ସେଇଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କ'ଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନବକୃତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନବ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଏଇଟା ମାନବକୃତ ମାନବ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପରସ୍ପର ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ବା ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ପବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି, ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବିକାଶ ସ୍ତର ବା ବ୍ୟବହାର ସ୍ତର, ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ପରିଣାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ବା ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିସୋର୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଡେଭଲପ୍ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ପୃଥିବୀ ଏମିତି ତେଢ଼ା ବେଢ଼ା ଟାଇପ୍ର, ଗୋଲ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ଚଲ, ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି କୋର୍, ସେଣ୍ଟର କୋର୍ରେ, ଏଇ ସେଣ୍ଟର କୋର୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭା ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା, ପ୍ଲାଟିନମ୍, ହୀରା ସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତ କେତେ ପରିମାଣ ଅଛି ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ନା। ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପୃଥିବୀର ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସବୁଯାକ ଗରମ ଦ୍ୱାରା ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଲାଭା ହେଇକି ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେତିକି ଆମେ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାଠାରୁ ବହୁତ 100 ଗୁଣ 200 ଗୁଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଓର ସୁନା, ହୀରା, ରୂପା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଧାତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ସେତିକି ଆମର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିନି ଯିଏକି ଏତେ ଗରମ ଜାଗାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଡ୍ରିଲ୍ କରିକି ସେଇସବୁ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଜାଣିନେ ଯେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ମଝିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା। ଏତିକି ବୁଝି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ନା ପବନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ, ଆଗୁଆ ଦେଶ। ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ଚକି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଏ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନା ଗୁଜୁରାଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟ। ଗୁଜୁରାଟର ଉପକୂଳରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପବନ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗୁଜୁରାଟର ଉପକୂଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଟର୍ବାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଗ୍ରହ, ବାୟୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନାଗରକୋଏଲ୍ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପବନ କଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଜୈବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୋଟିକ୍। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଟା କଭରେଜ୍ କରିବି। ତ ସେତିକି ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର ଯଦି କୌଣସି